الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أماني نملي مسافة أني دوني مسا أكادو أني شيطانة كانتانا كابو أتورما أنا نفتوكباو ألا كتانا بيوكا أما سيني مسا تالا توكو بركامي dunia nema chaman tigi alahi alkiyama nema kerengeranen tigido ama deli ako nema flanke awni aw garskei ama ala tando ka ala barkada ko bela jelen be laba ala nye sranye bawde tala ya rabbi ala man bela jelen srana ala nye kishi tamambe ala bulu ani nema ni barka amba anyini ako jidi danfen kuntigi baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kasodun ke una ka sahaba ani maminu sona katugu ala kira kasira nofe foka tabla o kan nibo dona ala kan fara o jamakulu heremaka alhamdulillah anga karamogo ba flabe ambolo almami ba fladu Elias Kone Madu Kone obna maudu mi nke anku ni sunna bela jelem mago jolendo ni wati na otemla tem jumendu ode lamon tiena du kono lamon tla ka tien kala yoro kono boni fla de yoruba flaye lamon tunganga soroy me anga bibi na lamon tiena afla bela jelena yala du kono yoro ani kala yoro o sega fara nyon ka chogo jume ku bolo di nyogoma pour que lamon kadla ka ke nyumanye o ba fa ka au terme de développer ama nyini Allah subhanahu wa ta'ala fait ala kan nengun sabati di uma folila ala kan an yere tlo ala ko o majo ka kono ko sabati melila ala ka bara noya ambela jelenye o misu atara ay donike ambe kuma di matuguma o ka temeni kuma kan arabi ala mandela swabuma hada wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ome Allah Ta'ala tanuka barkadaka walimadong Tadili kisi ani hine ani nema ani barkachama na chiba Muhammadui Anaka sudungiwi katasi aka sahabuma Ani mauma tulilo uko ni ulladili ke kunyumai Allah Ta'ala kirimbaratiari kona la katasi la arma كما سبق الله تعالى دلي على كامبيلا جلسوا وجمع كل نلوتيا وتملينكو أو كان يمامون بكنا كوننا نيا كتمنا رابطة الدعاتنا أبي ربا بمكو أنيما بويا وبكرفول سويا Rabito kabiru mimbe anyema ba noye ankaramogo mente amoya bi korofol ni biro kufoli flay bela jeli amamunu bi kene konona no bela jeli moya bi korofol awka almamu munumbe awka karamogo munumbe kadasi awka dinela sina munumbe kadasi anfau anambo akama koro kadasi dimsuma naba bela jere boyen be korofon nuna ka bela jere bismillah
كوفولي الإسلامية كوفولي نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتملكو ni Allahu Ta'ala sanama wala dammi ni korofo bina boli oka ni sigi bina boli oka ni awmi masaba Allahu Ta'ala dili alemi bensemati alaka bensemati ama wala ndani abitalike la modela ni anko al-islamiyya dine ni anko limaniya naye ni fem fo nanko al-islamiyya chugumuna nanko ana josiu node kasire yako alaye kelenye ko jiba Muhammadu kisin nemabe ay alaka jondo alaka jibadu aw misiri fo chuguyamuna aw misum fo chuguyamuna aw me jaga bo ko fo chuguyamuna aw me kuma hiji kan chuguyamuna kata seli mariya fana mati kada alala kada kamelekewula kada Allahu Ta'ala ka gafe diluna kada Allahu Ta'ala ka chidu anaka kirawula kada kalimaniya alkiyama kula kada kalimaniya latiga kula aw meni bela jerefo al-islamiyya dina ikono jugumuna kata se ajugunyuma ko fanama o jugo kene fanala aw be kuma lamo fana kanti ni femuno fola olu joro ka go al-islamiyya ina jugo yamina lamo fana ifenye femi na joro ka go lamo ifenye aw islamiyya dina ina femi ni fembadu aywa fendu mi na joro kabu fendu mi na no fana kabu awnga al-islamiyya dinaina fendu mi na nyindino awnga dinaina kadaka awti al-tarare be gonyi amfe kadaka awnga kiraba Muhammadu kisin nemabe aye abu nyinamfe la moye fenye fimmi na benye al-islamiyya la moye fenye fimmi ni wajibidu kadamuka kadaka au kadine kato sina ma koro kata kato okoma ugulu ma koro kata kato demse ugulu au ngadame nyuma ya kato sina au kajugo nyuma ya kato sina ma koro ya soro chugumuna olu fana kata kato te okoma ugulu dhuriya ugulu ni Allahu Ta'ala ka jenye la modebe usabati o chugo kele fana femunu ye demsewi femu ye dhuriyawi kaseka olu sama kabo onindunga kogulu ko sama kabo cheni kera ugulu kaseka olu labe ke ko nyumana kasirinye sigi nyuma labe oluyi ono ka dine ka ke nyongofe ono ka dame nyuma ya ka ke nyongofe olu ka ke faso de nyuma wiye ka ke jamana de nyuma wiye ka sirinye sigi de nyuma wiye ni Allahu Ta'ala ka jeye la monde be o sabati o tuko kele fanala ona ka kuma olla moyinka aba kumbo warasa kaseka mau hakili jigil la mola ana annafana ana joyorola dinai akaseka dume au madame nyuma ya akaseka to sena au majugo nyuma ya akaseka to sena faso de nyuma ya okaseka soro sirenye sigi okaseka nyedim sengulu ola akumbe kuma kake la moka wala samau kaseka famu ya soro ni kunununa kama ula suka ke oka kaseka wala li di mauma wala li munu matu maube famu ya nyuma soro la moka wala li munu matu fili munu me la moko nye fara la mauko do o fana ka forake olu ka gila nanko lamo ite dore kaseka buru adama din lame kaseka buru adama din lamo kaseka labe ke kunyumana labe defalina lamo defalina
walasa ale ka se ka kɛ adamaden ɲuman ye a ka se ka kɛ ɲɛlikɛla ye ka kɛ ɲɛlikɛla ye a n'a ka diinɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a ka dɛmɛ ɲumanya bɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a ka jogo ɲumanya bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ka kɛ maa ɲuman ye ka kɛ ɲɛlikɛla ye ka kɛ fasoden ɲuman ye ka ɲɛsin a ka faso ma ka ɲɛsin a ka jamana ma ka ɲɛsin a ka dugu ma ka se ka kɛ maa ɲuman ye ka kɛ ɲɛlikɛla ye a yɛrɛ ka nin ɲɛnɛmaya in na diɲɛ in ɲɛnɛmaya ka ɲa alikiyama ɲɛnɛmaya o fana ɲuman o ka sɔrɔ k'o laban ko ɲumanya sɔrɔ ni de ye lamɔ ye kuma la surunyana n'an ko lamɔ kuma don min n'a baabu walankatalen don n'i ko lamɔ i ko lamɔden n'i ko lamɔ i ko lamɔ kɛbaga n'i ko lamɔ i ko lamɔ a hakilina n'i ko lamɔ i ko lamɔ miiriya ta yɔrɔ i ko lamɔ kun n'i ko lamɔ i ko lamɔ kɛminɛw n'i ko lamɔ i ko lamɔ kɛyɔrɔ lamɔ kɛyɔrɔw la belebele dɔ ye jumɛn ye o de ye du kɔnɔna ye o dɔ de fana ye kalankɛyɔrɔ ye nin yɔrɔ fila minnu filɛ nin ye jɔyɔrɔ minnu bɛ nin yɔrɔba fila in na lamɔ na ka da kan ko ninnu ye lamɔ kɛyɔrɔw ye nin yɔrɔba fila min fɔlen filɛ nin ye n'o ye du kɔnɔnaw ye ani kalankɛyɔrɔw ye nin yɔrɔ fila in bɛ se ka jɛ ka se ka u tigɛw di ɲɔgɔn ma cogoya mun na walasa lamɔ ka se ka kɛ lamɔdenw kun kɛcogo ɲuman na du ye lamɔ kɛyɔrɔ dɔ ye kalankɛyɔrɔ ye lamɔ kɛyɔrɔ dɔ ye nka nin si tɛ taa ka ɲɔgɔn to nka kumana mun na ninnu tigɛla ka bɔ ɲɔgɔn na lamɔ gɛlɛyara an bolo o la walasa ka se ka kuma nin walanda in kan tigɛ di ɲɔgɔn ma min n'o bɛ se ka kɛ mansaw ni kalankɛyɔrɔw cɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ se ka kɛ lamɔ kɛbaaw du kɔnɔnaw la ani lamɔ kɛbaaw kalankɛyɔrɔw la walasa lamɔdenw ka se ka lamɔ ɲuman sɔrɔ lamɔ ka se ka laɲini ɲumanw sɔrɔ a ka kɛ a kɛko ɲuman na ni Alahu Taala sɔnna a ma an fa a n'an karamɔgɔ a n'an ka alimami n'o ye alhamdulillah Madu Kɔnɛ ye ale de bɛna ɲɛfɔli kɛ o la ni Alahu Taala sɔnna a ma ka kuma ni walanda in kan a bɛ cogo di aw yɛrɛ ka jamana in kɔnɔ dɛ a bɛ cogo di aw ka sigidaw la a bɛ cogo di aw ka duguw kɔnɔna na olu minnu n'olu y'o ye o ɲɛna kunu ani bi ka da kan ni anw k'anw bɛ kuma lamɔ kan anw bɛ kuma bi de kan n'olu dun ko bɛ kuma kan lamɔ tun bɛ yan kunu cogo di a bi fana bɛ cogo di o la olu de bɛ se ka kuma kan an ka maakɔrɔw ko bunu adamaden i ma dugu min tilefɛya la i tɛ se k'o sufɛ taama o la olu ye jamana in olu y'a yaala tile a sufɛ taama fana olu de bɛ se k'a kɛ o de kama ni walanda in an y'a kanu ka se ka kuma galama sɛnɛ ale la ka waati di a ma a ka se ka kuma ka wasa ka da kan olu minnu filɛ nin ye olu ye mun ye lamɔ na kabi waati min n'olu yɛrɛ tigɛ bɛ lamɔ na o ka kɔrɔ ni an yɛrɛ siw ye o la o hukumu kɔnɔna la an bɛ kuma di olu ma a ka se ka kuma ka wasa kɛ ni Alahu Taala sɔnna a ma o cogo kelen fana la ka da kan ni olu n'a ɲɔgɔnw bɛ kɛnɛ min kan a siga t'a la kuma bɛ gɛlɛya anw ma o yɔrɔ ninnu na o de kama sa n'a ye maa min ja o bɛ se k'a fɔ k'an bolila kuma ɲɛ baasi foyi t'a la an siranna kuma ɲɛ baasi foyi t'a la nka olu kɔni ɲɛnɛ anw kɔni bɛ kɛnɛ fɔrɔn de ka bila u ye o de kama nin kuma ɲɛbila mun filɛ nin a kɛla de walasa ka se ka kɛnɛ ɲaman fifa ka se ka kɛnɛ fɔrɔn ka ɲamanw bɔ an sen kɔrɔ ne ka sɔrɔ ka kuma labɛn k'a bila ale bolo sisan ni Alahu Taala sɔnna a ma ale bɛ tɛmɛ ni kuma ye ayiwa n'a tilala kuma na ni ɲininkali minnu bɛ yen o bɛ tɛmɛ ale de la ne tɛ dɛ kuma bɛɛ ye ale de ta ye su in na o la ale de bɛ na bɛɛ lajɛlen fɔ ɲininkali min bɛ na kɛ ale bɛ tɛmɛ ale de la aw ye kɛnɛ ɲama de fifa k'a d'a ma o la a b'an bolo wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tu vas pousser voilà, voilà. C'est la Gironde. Ah, Gironde. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في محكم كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المربي الأول للبشرية سيدنا ونبينا وإمامنا شفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السادة والسيدات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالمو أمبي ألاتن أمبا بركادا أمبي أولين مندون aka nema chamala nema mimbala na jati tambulu ala ka nema bilbiliba ambalma o islamiyadi alibi ala ka nge islami nyumanyi o islamaya yi hukumu de konona la anga nyemo ba no yarabitatu duatu nyemo yi Bamako Sheikh Mohamed Traoré ani délégation do sira Sibuya silamaya balmaya konona la silamaya nyon kanu konona la ka sababiya ke ambara ke nyon miyan dankata ala ka hinala no Sheikh Diallo Al Fouti kana foli ke ani asumogwi ka foli ke Sibu ka bela jeli hukumu konna la kakla ka hakilina jingi ke ambalmaw yi ina fo dawa kela koni na tara jen ororo aka nga fendo fo wodi an sigini kenen kayan bi an sigila herela amba nyini ala fe ala ka nguli herela anga fuli be Sibu ka bela jeli ambalmaw ay kuma indamne ni aya mi Allah subhanahu wa ta'ala ko mo munu liman yara alam kala ke kilenye ay aw yere ba kun tanga kaw ka demaya tanga ka bo janeme tasma toro ni aya ina na suratul tahrimi kono ambe bado o tanga ni tekeni dore abekeni lamodi o lamo fana الرسول صلى الله عليه وسلم أقام حديثا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودان أو ينصران أو يمجسان ديون دين بنا جينا بنا ني على دوي بنا ني لمانياي بنا ني توحيدي أنا يلمنا كبوكا ككي يهودياي والما نصارى والما ككي كافر بلبتولاي والما تسمى بتولا
ko a fa n'a ba de bɛ ɲininka o la dɛ. O tuma la an balimaw o b'a yira k'a fɔ ka denbaya kisi ka bɔ jahanɛmɛ tasuma ma o tɛ kɛ ni dɔwɛrɛ ni lamɔ tɛ. Ka den ka tawhidu sabati a bolo a nana ni min a ka balo n'o ye ka sa n'o ye o fana tɛ kɛ ni dɔwɛrɛ ni lamɔ tɛ dɛ. O de kɔnɔna la u y'a ɲini an fɛ bi k'an ka kuma lamɔ kan nka walanda in fɔra fɔ cogo min na an b'a fɛ k'a di o di cogo la. Ka d'a kan o ko التربية بين المدرسة والأسرة نظرة واقعية تكاملية. لما كلام يرى أن يدو أفلان يومك وبسكو تكدي يوم ما تقولي كسكال لما سبتي كدي يوم دي جمانام ولا ده يعني سجدا دمادو تعالى أفضل تعريف الأسرة دو إريمي تعريف المدرسة كلام إريمي دور الأسرة في التربية دو جورو إريمي لمولا وظائف المدرسة في التربية كلام جورو إريمي لمولا أهداف التعاون بين المدرسة والبيت kalanyɔrɔ ni du k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka lamɔ kɛ laɲini jumɛn b'o la. Madahiru tawasuli bayna al-madrasati wal bayt. Tuma jumɛn taamasiyɛn dɔw bɛ yen n'an y'o ye o b'a yira ko du ni kalanyɔrɔ tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma lamɔ la o taamasiyɛnw ye jumɛnw ye. O kɔfɛ kuma bɛna laban. An balimaw n'an ye du ta n'a fɔra ko du ye jumɛn ye an b'a fɔ al-usra هي المحضن التربوي الأول للأولاد وهي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع الصالح وهي التي تخرج لنا الأجيال الصالحة من البنين والبنات أما المونا يدوتا كما لا سميالا نيه لاموكلاو يرين لاجي اما فمونو ما علماء التربيه وبدين كلامو منو فين سباني نيونتي دو كالانيورو مصري دو كالانيورو مصري nga ol lamo yoro sababe a folo folo e dudi wa dude ba damene olu benye wa dube wakati minke ka den lamo o ka janka temeni fla betaka nala na fora du den ka lamɔ yɔrɔ fɔlɔ o de du ye a ka ca Ala fɛ n'a ye jogo ɲuman min ta du kɔnɔ o tɔ bɛ taa dafa kalanyɔrɔ la n'a ye jogo jugu ta du kɔnɔ ka dan tɛmɛ hali ni kalanyɔrɔ y'a bɔ a la dɔɔnin bɛ to a nɔfɛ dɛ o de la an ka bamananw ko sin kurula sɔn min kan ko tokuru t'o jigin kɔrɔ adamaden kɔrɔbayala ni sɔn min a bɔli ma nɔgɔ o tuma la du ale de ye lamɔ kɛyɔrɔ fɔlɔ ye kelen du fana n'i ko ka sigida ɲuman dilan société ɲuman o birikiden fɔlɔ ye du de ni du kelen ɲɛna ka du fila ɲɛ ka du saba ɲɛ du caman ɲɛnen de bɛ kɛ sigida ɲuman ye o bɛ sɔrɔ ka kɛ jamana ɲuman ye wa du de ye usine min n'a bɛ cɛbaw bɔ k'a di adamadenya ma ka musobaw bɔ k'a di adamadenya ma kada ka imani boloshi mama ma ɲuman don a jogo kaɲi a ladabulen don sɛbɛkɛla don a bɛ dilali kɛ nin don a bɔra du de kɔnɔ imani dɔrɔsi dɔ fana ma k'a tiɲɛnen don a jogo ka jugu a bita a bɔra du de kɔnɔ o tuma la fɛn in bɛɛ bɛ daminɛ du de la kuma la surunya la an bɛ nin kɛ du ye hali n'a sɔrɔla taarifatu caman wɛrɛ bɛ yen an bɛ segin ka na kalanyɔrɔ la n'a fɔra المدرسة مؤسسة اجتماعية تؤدي مهمة التربية ونقل التراث الثقافي إلى الأجيال نفرق كلام المدرسة الذي يرى من لا بنندو كأدم ديو لا موي وجولا كولا موي ونينا وتمنن كوفي ككلا كولا مو وحكلي لا كدوني نمان دو أكون ودلا دون بغاو كو
ولا تقف وظيفتها في نقل المعارف والتدريب على المهارات بل تتعداها إلى اكتساب الأنماط السلوكية. كو كلام روكا بارا تدان كدين كلام دو أكملولا كلام فاي كلام دو أكملولا كلسون داما سان بروغرام دفارا أبانا كلام رو جورو درونتو إيدي كو بالا كبارا بتموكا ألتا يكا حكلي كوغلا كو لابالو ني كلاين دوسكون كو لابالو ani ni ko labalo ni jogoy nous allons aller le ministère sur me kalango kumba foko ministère de l'éducation on y est kalango fana la avec sebe de ko l'enseignement et l'éducation ni fla de tari nyoy ka den kalan ka ladabu ka den kalan ka jogogla mais o ñom blasande sango na me kalan drone maître hamiye dron sans programme ka ban ato konta le ka serafiu la ñini to ire iba dokku ye ñom bla mina e ga na kalande un ta jogo la je kalangoro la ban chemsenu mina fo fato kata rushili yororo ngolo munu nendo aranjasi do re bisanga utani kalangoro ire la fiu ni shaki kay kele no be poshi nachi e sam be kay kele kuma dongo do kay kele e ga sebeni bi kola sans programme dongo kay na université era la era les hommes tay clé kono matière mbege hake bala nga eyo kay kele mi pochi la musomanu fana amando wala lu ni fini bita ko fini kon tolu la ko maître bi segal leçon di ne ma dal parce que ka tableau na ke fly ka gelon e o di chodi ni mati kon ngay kam mati programme bi ñaan et tu sais où il y avait tableau dans les tableaux de bien fait munu yebe na sibo e kan musomanu mbisega e wuli depuis 6 heures be dungare kerefe ku Paris kata konyo de bega konyo de bina e bina ta kala na usira Paris al do be taxi kono kata u ka dungare bu ku laje kata la sitige no yala la ka hina la nyonde ne ko ni sala ambal mau kalanyoro ani du ameseka kuma surmani mi fo ka joy weni donc ay kalanyoro fo ka du fo kuma surmani na mais ni fla kelen bela jelen abena jorodo den kalamon ama damina mina oye ad-dawru tarbawi lil usra nanye duka joro e munye denga lamona ay fenta nyona soroka fola awalan ango hunaka jawani asasiya fi tarbiya yanbaghi ala al-usrati mura'atuha wa ahammuha ma yali dukonona doni min dambe olukuna lamola ameno jati ambalma duye den lamoro ede yani ka dunina ay aya mi kala wallahi ye qissa do ye aya ina wartigi do fama do nya ka qissa kam ala ya son na fulula ka son fama ya la ka son bonyala na ka nyena ma ya be kono ala de muso kelen de dam war bay bab o dem soñ aye jomso ta ka bla kerefe nati jomso tambo al na so la wili ku jo na komi o be dam me fama ke inka du kwani ala jon do ka dube nyongoro donola choufe ala jon ye safo seri asigima be qur'ane kalana anana se suratu tahrimi ma ay aya mi fasaya kala ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ko demso ngo jomso wa kaya manganda ko fendo be kafu ala jon yo me asigira aya inka kasigaka demuso yi kashidam femo fenga ngadama ko ba ni soja jomso yo be dama ama sonshila ama dade fana utara fawili ki demuso be kashila anta kundonde anana akwa demuso ma ko ne ka gien la tige e de taru femi kadi yi daka fodoro usoro yororo so tigi bito nyini kana di ma sassan
e a ko a fa ma ko e be ka min lajɛ ko tɛ ko a ko n ye kuma mɛn gulo la i kuma fɔ n ye fɔlɔ n kun ma deli k'a mɛn n y'a mɛn kuranɛ aya de la sisan k'aw maa minnu limaniyara ala ma a y'a yɛrɛ bakun tanga k'aw ka denbaya tanga ka bɔ jahanɛmɛ tasuma ma ɲɛ tɛ nin ɲɛnamaya in kɔfɛ n'i ma kɛ ala dɔnna ye k'i bɛ taa jahanɛmɛ la dɛ a ko n fa i ye diɲɛ fɛn bɛɛ jira n na fɔ ala ko a ko tuma la n mago bɛ min na bi fɛn di yan min bɛ kisi jahanɛmɛ ma n kasi kun dɔrɔn de y'o nin ye masuliya ba di kira ka hadisa dɔ b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ko adamaden ma deli ka foyi di den ma sɔnni fɛn na min b'a nafa ka tɛmɛ i ka jogo dilan kan o tuma la dutigiw du kɔnɔna a jɔyɔrɔ ye fɛn fɔlɔ min ye o de ye tanmiyatu shakhsiyati tifli wa iktishafu alqudrati zatiya min ye denmisɛnnin yɛrɛ ye k'a lamɔ cogo la min b'a to a yɛrɛ ka adamadenya bi sabati n'i ye adamaden lajɛ adamaden a wulitɔ i b'a sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala ye fɛn dɔ k'a ye a bɛ fɔ ko don naturel ala ye fɛn dɔ nɔgɔya ma ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ se o la o jate kan ka minɛ denmisɛnnin na n'o dɔnna k'a ɲini k'a bila o sira fɛ n bɛ denmisɛnnin dɔ ye a yɛrɛ denmisɛnnin ma a hakili ka di jate la e yɛrɛ bɛ jate k'a kɛrɛfɛ i bɛ fila b'a ayi o tɛ dɛ ba ŋɔni den o b'a yira k'i ko bila comptabilité sira kan dɔw yɛrɛ ye cogo b'a yiri la ko médecine de ka di olu ye dɔw ye cogo b'a yiri la bagan mara dɔw ye cogo b'a yiri la sojɔ n'i ye min ye kuma o bɛ dessin na dɔw yɛrɛ bɛna dessin kɛ ka na jira ba ni ne kɔrɔ n bɛ n ka so jɔ tan ni o bila bâtiment dessin de bâtiment sira kan adamaden a bɛ ɲini dutigi fɛ a ka jateminɛ kɛ a denw na u bɛ ka wuli ni fɛn minnu ye ni ala y'u da u yɛrɛ ka adamadenya la n'o ye don naturel ye k'a dɛmɛ k'a bila o sira kan an balimaw nin yɔrɔ ye fɛnba ye dɔ bɛ a b'a den don kalan na a tɛ se ka kalan kɛ a b'a fɔ n'i ma kalan kɛ n b'i haramu surtout kuranɛ durusi tile la dɔ bɛ taa n'a den kuranɛ durusi la a dɛsɛra a b'a fɔ bon n'a ma durusi n b'i gɛn ka bɔ n ka so i tɛ don yan la n'a ma se ka kuranɛ durusi a bɛ se ka dɔ kɛ o walahi ne bɛ mɔgɔ dɔn ne n'a ye kilasi kɛ ni durusili tɛ dɛ ka leçon kalan n'a da sera a ma wuli ka jɔ ka kasi a tɛ foyi dɔn foyi mais ne balila k'a ye Bamakɔ mɔgɔ fila de don kelen y'o ye a bɛ sa i b'i ka so d'a ma étage n'a y'i diya étage 5 a b'a soubassement da k'a jɔ k'a ban n'i nana a lajɛ i ti défaut foyi y'a a dɛsɛra kalan na mais sojɔ la a ɲɔgɔnna tɛ yen n y'o dɔn a ye n terikɛ dɔ de ka so jɔ an taara so dayɛlɛli la ne ko n ko jɔnni ye so jɔ a y'a tɛgɛ jɔ a la ko nin ne ko n ko e y'a jɔ a n k'e y'o jɔ a ko k'ale y'a jɔ ko ne bɛ k'o fɔ k'ale tun tɛ se kalan na ko n'a tɛ se kalan na ko kuma k'a tɛ se foyi la walahi entrepreneur mɔnenba maçon mɔnenba n tora yaala la Bamakɔ Dawuramugu sirafara in na n taara kelen sɔrɔ yen ne bɛ ka tɛmɛ dɔrɔn a y'i cun ka bɔ pick-up kɔnɔ quoi double cabine ka na ne fo a ka mɔgɔ nana e ko nin y'an ka patron ne ko mun patron ko antenne kɔni mana kɛ cogo o cogo ni nin m'a bolo don a la a ti ɲɛ ne ko antenne jumɛn ko o kuma antenne ye fila ye y'a ye bon o fana k'a ni Canal Plus mɔgɔ de bɛ baara kɛ chauffeur de b'a bolo mobili de bɛ yaala n'a ye nka kuranɛ aya kelen na ko a ka durusi a bɛ kasi o la adamaden i bɛ adamaden de jateminɛ dɔ tɛ se fɛn dɔ la a bɛ se fɛn dɔ la dɔ tɛ se fɛn dɔ la a bɛ se fɛn dɔ la n'a dɛsɛra dɔ la a bila dɔ la mais fo de ka kuranɛ durusi kana jɔ an ɲɛfɛ est-ce que ala kɛra ka sahaba bɛɛ ye kuranɛ durusi a bɛɛ ma durusi ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini bangebagaw fɛ fɛn filanan min bɛ ɲini du fɛ n'o y'a ka jɔyɔrɔ ye tanmiyatul awatifi wal masha'ir tanmiyatul awatif wal masha'ir sentiment fɛn den a diyaɲɛ ko dɔw bɛ yen quoi fɛn dɔw ka d'a ye fo ma o y'a ka sentiment ye k'a kɔlɔsi k'a dɛmɛ o la i b'a sɔrɔ den dɔw bɛ yen ale yɛrɛ ni mɔgɔ nana ni mɔgɔ donna du kɔnɔ a fɔlɔ de bɛ wuli ka taa fɛn dɔ d'a ma walima den dɔw bɛ yen hali n'i ye fɛn dɔ d'a yɛrɛ ma a b'a yɛrɛ jɛ a la k'a di maa wɛrɛ ma hali n'i ye dumuni tila i denw ni ɲɔgɔn i b'a sɔrɔ dɔ b'a ta bɛɛ di tɔw ma k'a sigi o kɔrɔ ye fɔnisiriya de ka d'ale i b'a dɛmɛ a ka kɛ fɔnisiri i b'a dɛmɛ a ka kɛ fɔnisiri o ka ɲi kosɛbɛ
nya musokoroba do ka qissa lamme ola ko donola a den bora kalanyɔrɔ la den nana a nana fa bay a ko bi ko dɔ ye ne sɔrɔ n terikɛ dɔ ye n dɛmɛ ko ne da kun bɛ kɛ baara ye ko an bɛ examen yɛrɛ de la mais ne ka bigi de ban k'an to examen plein na bigi tɛ n bolo n sigilen don ko n terikɛ dɔ de y'i bolo don a kun ka bigi dɔ di yan n ye n ka sɛbɛnni tɔ kɛ n'o ye a ba ko a ma ko a ye ɲuman kɛ komi n denkɛ dɛ fɛn dɔ ka di ne yɛrɛ ne bɛ fɛ e de k'a di mɔgɔw ma kana to k'a minɛ mɔgɔw bolo i yɛrɛ dege dili la ka n'i yɛrɛ dege minɛni na al-yaddu al-ulya khayrun min al-yaddi as-sufla wabda' biman ta'ul c'est-à-dire mɔgɔ min b'a di kuma bɛɛ tɛgɛ min bɛ duguma sanfɛ tɛgɛ k'o de hɛrɛ ka bɔ ka tɛmɛ duguma tɛgɛ kan a ye mun kɛ a ye bigi paquet de san ka d'a den ma ko n'i taara min ye bigi kelen d'i ma i bɛ taa bigi kelen d'a ma ko ne ko k'a ni ce i bɛ bigi paquet in bila i b'a fɔ mɛtiri ko ni bigi tɛ maa maa bolo a ka na e sɛgɛrɛ e bɛ bigi d'a ma ni nin bigi paquet banna i b'a fɔ n bɛ dɔ wɛrɛ d'i ma a kɛra ten ni bigi tɛ maa maa bolo a bɛ bigi di kana kɛ a bɔr'u ka kilasi la kalanyɔrɔ bɛɛ ni bigi t'i bolo n taara direction na a b'a fɔ taa ni kilasi la petini dɔ bɛ a bɛ bigi di mɔgɔ ma a tilala kalan na a kɛra commerçant ba ye ka misiriw jɔ ka ɲumanya caman kɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔna la jɔnni y'a dɛmɛ a k'a kɛ a ba ɔ den sentiment dɔw bɛ den na n'i y'a ye i b'a dɛmɛ a la i b'a dɛmɛ mais sɔnni an ka den dɔw dɛmɛ nin na an b'a bɔ a bolo dɛ fɛn o fɛn mana d'i ma i bɛ t'o di n'i ye fɛn di mɔgɔ ma n'i y'i minɛ nin kɔfɛ kɔrɔ ye e b'a bali yɛrɛ a kana mɔgɔ sɔn o man ɲi a bɛ ka min kɛ dɛ i b'a dɛmɛ o de la o ka ɲi sabanan ye min ye تنظيم وقت الولد أو الطالب واستغلال ساعات الفراغ كابيني دوفة فاني با دوكونو وكا دينكا وقتي وكا أورغانيزي كدام دينكا وقتي لانغولو وكا لاجي كبارا دو بلا كونو بارا مبكي سببيه كدين نفا وقتي لانغولو كنا يجاتمينك كو هذا الجانب أهم الجوانب التي يجب مراعاتها حيث يعتبر الفراغ مشكلة المشاكل عند الشباب دين كاكا وقتي أورغانيزي كدام أكا وقتي لانغولو كا إسي كبارا دو غو كونو كدام كدام ندوغو جيريلا كدا بلا كليب بينينا دين كا إبارا دولا إنا فولو الجمعين واتي دوكا دين بولو wati mi abaka muzakara ke no ye revision abaka darsu kalan qur'an kalan ba bulu darsu wele kalan ba bulu abse ko ke wati dokaya bulu karamogo do bina kana kuru dama abe kuru ke o wakati konnala wakati dokaya den bulu o ya ka rahay ka daka sno parce que sno bi den hakli lafia wati dokaya den bulu li tarfi ka ere nyeneje o ñenejeli fana ma al mutabaa be koroshidi dessin animé do be se ka télé la dessin animé munu koro juguta la abse ko lu laje walma ni ballon ba bolo abse ka ballon tan ke du kono na yere la ka klonga fen do dama mi ba hakli daele jeu do yere be den hakli daele ni ba soro jeu do be jeu yere anyaga minedo mais ka fara ñogon ka ni ya fara ñogon do la be ke ñame obe walma alphabet ñagamine du iba farañon ka abcd ke kata bla laban 1 2 3 ka ñagami aba buluma ka bo ñogona nunu be den hakli daire o nunu ye klonge fenye munu be dama o klonge wakati o ba damana sunogo wakati o ba damana kalan wakati o ba damana wa wati do ka dama fana ni musodo aba bademe barala ni chedo aba fademe barala ka den ka wakati équipé problème ba mi manga jeunesse bolo bi wakati fentu bolo bi wati équipé ni mi yaay ima rasul sallallahu alaihi wasallam ako faragha qabla shughli to wakati langolo mi tangola ka équipé wede ya to ibaye demsenu mi clé te bamina te bami uzal ko danyu mana ko sumata fando ka teme meteo ka ko kabiri na to sigu ba fo ibe ka sigoram clé be boy de ni sigi ya clé ti se ya ko wanu ko clé ti se ro bi sigi fo shu clé ti se tellement ko deli no autrement la ka demseni ka wakati occupé o di fait c'est un no fle congé comme bon congé qu'on a là demsenu bi so
e m'u bila baara la e yɛrɛ bɛ taa baara la u bɛ to so kɔnɔ bon kuma dɔ la u bɛ bɔ n'u yɛrɛ u tɛ ɲini u bɛ na fo su fɛ a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye dɛ tuma la a bɛ ɲini denfa ni denba fɛ du kɔnɔna la a ye denmisɛnninw a y'u équiper o de la an filɛ ka don vacances kɔnɔ sisan cours de vacances bɛ kɛ hali n'a kɛra sɔgɔma k'u bila ka taa cours de vacances la u bɛ jigin fo wula fɛ alhamdulillah walima dɔw bɛ jigin midi o bɛɛ ka fisa o n'u nana midi a fo k'u ko n'u y'u ko u b'u da u bɛ sunɔgɔ u ye dumuni kɛ u b'u ko u dara u bɛ sunɔgɔ n'u wulila o kɔfɛ wula fɛ dessin animé dɔw fɛ u k'o lajɛ fitiri ni safo jɛ u ka kuranɛ kalan kɛ u ka sunɔgɔ congé bɛɛ kɔnɔna la u bɛ se k'a kɛ ten o tuma na o la u bɛ taa kalan yɔrɔ min na cours de vacances di yɔrɔ min na alhamdulillah u bɛ nafa sɔrɔ yen nka ustaz o balawu yɛrɛ bɛ ɲini ka bonya an ka jamana kɔnɔ wallahi n taara wajuli la quartier dɔ la n tɛ quartier tɔgɔ fɔ muso dɔ ko n ma vacances kɔnɔna kun don a ko k'an ka dugawu kɛ a ko ale den 2 vacances kɔnɔ a taar'u bila kuranɛ durusi yɔrɔ de la mais a sɔrɔ a cɛ bɛ voyage la a cɛ na cɛ ko k'u bɛ ma ko non n taar'u bila kuranɛ durusi yɔrɔ u bɛ vacances kɛ yen hakili bɛ dayɛlɛ ko cɛ ko k'a ka fɔ safurula ye ko ka taa ale denw bila terroriste former yɔrɔ la bon e ka nin jateminɛ nin bɛ se ka na silamɛ kunkolo la cogo di kuranɛ bɛ kalan yɔrɔ min k'o ye terroriste former yɔrɔ ye mun ye sahabaw tɛmɛ an ka kuranɛ tɛ yan ala kɛra mun lamɔ ni kuranɛ de yan tabiinaw tɛmɛna an kan ni mun ye kuranɛ tɛ wa tabiinaw tɛmɛna an kan ni mun ye kuranɛ tɛ dugukolo kɔ ka bi jɔnni valeur bɛ kuranɛ durusilaw ta ɲɛ o tigi bɛ min jɔnni valeur bɛ kuranɛ durusilaw ta ɲɛ ni kuranɛ yela adamaden kunkolo la kaban e bɛ se k'i gosi a la ni mun ye bilen hali ni ye diɲɛ kalan bɛɛ kɛ a b'i ɲɛ o ka d'a kan kira ko sallallahu alaihi wa sallam khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama tuma la a kana nin kuma ninnu lamɛn dɛ a ye taa ni denw ye cours de vacances la u ka taa kalan kɛ ka den a ka wagati langolo i k'a équiper n'i ma équiper sitana b'a équiper dɛ ala k'a tile ɲuman d'a ma rabi'an ananina muraatu wa tawfiru al-hajati an-nafsiyya ko den a yɛrɛ mago bɛ fɛn dɔw la a mago bɛ fɛn dɔw la a b'a fɛ bangebaga k'o ɲini k'o sabati a ye o dɔw tɛ wari ye o tɛ sanu ye o tɛ fini ye o dɔ ye jumɛn ye itminanu nafs wal khuluwu min al khawf wal idtirab ko a ka di den ye tuma bɛɛ a hakili ka sigi a ka ye lahalaya min b'a to ale hakili sigilen don a kana fɛn ye fɛn min b'a siran fɛn kana k'a la fɛn min b'a siran a ka ye tuma bɛɛ a hakili sigilen don ne kangari da nin na ne bɛ dɔ dɔn denmisɛnnin dɔ caw la hali bi a caw la a bɛ ɲini ka kɛ fatɔ ye a sababuya kɛra mun ye ko a ye ko dɔ kɛ a yɛrɛ fa a y'a sen siri de ka sɔrɔ k'a kunkolo suli kɔlɔn kɔnɔ k'a b'a fili ka jigin kaba y'a bɔ o la a ma kɛ mɔgɔ yɛrɛ ye bilen o man ɲi denmisɛnnin na dɛ walima ka denmisɛnnin minɛ n b'i kan tigɛ ka muru ta n'i ye nin ɲɔgɔnna kɛ n b'i kan tigɛ olu tɛ lamɔ ye sa k'a kan tigɛ cogo di o ja siran mana don a la o b'a ka ɲɛnamaya yɛrɛ pan pewu i b'a jateminɛ hali denmisɛnnin kiri ma n'i ye lahiya saga kan tigɛ a ɲɛ na a tɛmɛ o tɛmɛ yɔrɔ la a b'a fɔ ko saga a b'a fɔ ko saga parce que o kantigɛli min kɛra a y'o ye ne ye muru da o kan na o bɛ kɛ cogo di tuma la fɛn dɔw bɛ yen a ka di den ye o ka k'ale ye o ka sabati a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la a bɛ fɔ o de ma ko alhajatu nafsiya a mago b'o la a yɛrɛ ni mago b'o la o dɔ ye hakilisigi a filanan salamatul jismi den mago b'a la ka kɛnɛya sɔrɔ a farikolo la dumuni min b'a kɛnɛya n'a banana a ka furakɛ minfɛn minnu b'a kɛnɛya fɛn o fɛn bɛ den kɛnɛya o d'a ma janto a farikolo la wa ruh k'a ni fana kɛnɛya fɛn min bɛ den ni kɛnɛya o dɔ ye kuranɛ ye fɛn o fɛn ye ala ko ye o jira a la a ni bɛ kɛnɛya alfawzu wa naja a ka di den a k'a ɲɔgɔnnaw dan kuma bɛɛ kalanyɔrɔ la a mana don ko o ko la a ka danni kɛ bon ba ni fa de b'o labɛn ka bila an ye al-abu wal ba ni fa olu de bɛ labɛn kɛ a bɛ se ka mɔgɔw dan cogo min na wa sum'atul hasana den bɛ fɛ a ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ kuma bɛɛ n'a n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka tɔgɔ ɲuman sɔrɔ n'i kɛra kilasi premier i tɔgɔ ɲuman bɛ fɔ a tɛ fɔ ye ɔ ba ni fa de b'a labɛn o ka se ka kɛ a dɔ ye mun ye al-qabulu min al-akharin a ka di den ye kuma bɛɛ mɔgɔ tɔw ka sɔn ale la
القبول من الآخرين مغطوك الصالة وكداي الحاجة للحصول على مكانة اجتماعية واقتصادية ملائمة وكد الدين ينما يكون عليك جورسو نا كوربا لك تاسيوات لك كي جورتي وبديبان اي امارا تشومينا اني يا لادو تشومي اني جانتونا كالانا تشومي ودي باتو avec جورتي ni den lo jorotti dem do makai la motewa ambal mo o be kene ga kuy ibe do ere soroy wallahi asigle dora go bolika mobility do me abo gari na o gari ibaya na tobina ni wakili na ba fa kon eneni ni be me classique lo nga chaw ya bla abla man ko sa ministry de ma nga ti so da wakili ni way kan la abbe de kuma la abla ale kera ministry ale be ga tie soman ale ma ay joro soro jamana kono wa ma soro o peut-être bangi ba ya deme kateme e bangi ba ka gol ma ere ya ere deme kateme e ka mais al muhim akadi dim be ka joro soro nyina ma ya konnala o joro iga ke joro batigi société kono iga ke joro batigi soro kono mais abe soro ni bangi ba ka deme abe soro ni ere ka chesiri o malambal mo ni ku nani nai duruna amen mina ka hakili jingi du joro den kala mot ay nani na mi fo amena duruna nani na indi ankla la ka point duru bo kono du ka joro duruna ikhtiyaru al asdiqa ay ikhtiyaru suhba salihah lil walad du ka joro doye aka terinyuma nyini kada dema ika den teru contrôler ka teri nyuma nyinui ikana sani beka je ko kada ka tu'tabaru sadaqa wa iqamatu al alaqat ma'a al akharin min al hajat al asasiyyah lil abna khususan fi sin al shabab ko ni dem sen niya jetemine ka je nyoma nyini yere la ka teri nyini yere la ko dem seni magobola et surtout na do do jeunesse ko nala abi yara nyoni abe baruke yoro nyini abe shiro nyini ko ngana ya jatemine ki ba soro funangeni chama de be funangeni chama be a jogo be tien ka sababu ya ka terui a jogo be tien ka sababu ya ke a terui o de sababu ya la sa na e funangeni chama o de dem sen chama mo wi a jogo kan ala dabulendu abe mo bonye mais ta es manikela be yala ma ikmana babine ni ya chaba fatita mumbo ke atege bina ma do di tege ma mumbala ni jogo nyuma tula abadan ko de koso yajibu ala alwalidain wa ala alusra kullaha tawdih ma'ayir as-sadaqa li abna'ihim wa sifat as-sadiq ghayr as-sawi ma'a al-mutaba'ati al-mustamirra lidhalik ko de la bi ben bangi bagaw ku chesri den ka terikola ani denka jenyon kola jenyon nyuma be soro chogodi ibi yere bo jenyon jugu bolo chogodi ko sigi ko fay wa nu ye mo mi nya no mi te mo jugu nyuma en kanu faraka bo nyuma o de nyine nen ma chama be chembi abe chen na terudi ma do glomina ba do dorotal ba do jinala ba do yala jugula malmo tumbe ga darsu dolla ben dorogutani glomika dara sekisa doma dem sendo kalandendo abora ka jo abita école la abe delika bisi tagata école la na jole u ka classe la dendo e wartigi deno na sa jole ma o ya nyini nga ka ta kalaro kwa kaddo adona kisi utato ay aka wata kanda ele droka drogu dota frakse doka kunuba ko cheni nyanyi na ko nimri ka ko ese ko chewde se kan tade ko ni teche ka ma ko che ka temenega no ka bo ni che kelenda ke kai kelenda ale fana gon mutasi ka rola mami ale ka kalango man bano do ale re ta da be lahlani apa ma o kelende ya ale ke drogu dalai ama se ka bla bifiu asira mani mui wati kunguru ni jenyoya ka boso kono ka tibla kala rola aya ke drogu tay mala hakli ka to diu ka tirkula ya rabbi ala ka akli mandam
سادسا أورنا العلاقات الأسرية وأسس التعامل مع الأبناء، أي مراعاة العلاقات الأسرية وأسس التعامل مع الأبناء. وكرة أول من يبغي باوي بارا نيوغانيا من بتمن أو نديو نيوغان تايو كولوشي كراكا بانغي باغا ندين وكبارا نيوغانيا كانكا جو فندا مدوكا أفولو فولو وي الاحترام. إذا بنيت علاقات الأسرة على الاحترام سيكون بناؤها قويا متينا، وهذا في الواقع يؤثر تأثيرا إيجابيا على مستقبل الأبناء وعلاقاتهم الاجتماعية. يبغي باغو كرا ali denere bara nyonya to fe ba keni ponye fani ba che ponye bi koroni dogo che ponye bi fani bani dewni nyonya che ponye bi ko dembe wuli ni ponye aba fa ponye chugo ni ka koro ponye na society kono aba koro nyonya be ponye me dem sen do e ma ka korai ala den ni ka nyana na do be ni ga lu fa flanya mala ka den de li ponye na ka ere bara nyonya ni ponye aka bonye ni karama ye awere ni nyonche ani dude ni nyonche o bato afana ba ka nyena ma sigi bonye ka ani mama manager ba bo ni foroy o temene ko fe ini den ka bara nyonya aka nga sigi fenflana mi ka al hub kanu ika kanu jira de la kuma be ka den ka kanu jira la ka di ko no kera iba soro den fana abe wi no kanu ye ko ibe kanu min jira la abisu bisuma beko ayere be mo kan ye konona do ka mando tarbiya kitabu dala ko ali mugo tigini kwa fa abadi kanga ka tiri ko afaka nga ka tiri ka agerela ka to ka boro ki tege dama ka sigi ko tanka be kanu soro aw fe aw ba ladu abe sentiment do soro wala quand les wol chef abi kuma fa amauta la ba mais ni juguya bi kala so ni che mi kuma fa e ka nega ka gera la bi gera la parce que amago ba nega bagal bo ale bi nega so kono ka ba ban amago te che ka kuma wa yo do ma ba kuma ko ni mandi a jeune do te ba fu ya formation ni ya ba fu ya formation ni kuma na ka ba ban ta kuma dumani ala ka ndemuso ki to fefla bi ko ka no ma de kuma duma shagiyas aflana sentinelle ado bi na ko jiri ali sayna na utila ma versi ba do bulu sayda do we ala ka ki ni mandama elsumala ikadden la baranyo ni kamui bebe ni ke dem senu nawo rasul ko ama ke to ki deuna ako den tan fula benefe ni man ke mo shira kira ko ni ala yi duskunja ne fana se to law mala ko ka famude mala ni deun che bara nyoya kanu jirawla hine jirawla ni ye kanu jirawla ka hine jirawwe wuli ni kanu ni hine ku fana be mo kanu be hine mo ni aflana asabana mi o ye aljud wal muwasat soni ku yu son ide un son to ku son ni bi bo bararo la alla ma ke wardi na usama femu nani kado gato wi nani biski wi nani nono wi inna ona na fendo duma ni dende lawla afana bi fendi mo oma nga fa do tege faraide allu ma ko bina di fen bomo drometa dingli te kari ka fen resta kana di demseluma ika do ka foy bo mindi deuma wallahi sarakati do be ka mitani na la haradu nala ka den dege sonina yene kisa flade musokoroba do den sababu kabru demsen ma premier cycle ta kalanrola ka bi to ka wardu ma misalla be keme duma na e keme duma ba fa be ka bishegi jegi do akana ni muga ay bishegi do akana ni muga bon wina ni muga aba faranyonga clé duru ko na be ke keme o keme aba laje ya rabbo arabu ka rodu oluka konje juma do manase avec keme beka keme siri finingolonina aba foni tara iba bla misiri kesula
ni taraiba bla misiri kesula unana premier cycle kete ka second cycle ke ka ta lycée la utara université la ka bourse ta ko donola misiri saba mogo unana foli ke muso bala agogo mu kera ki denga saba u kelengele be jomeni misiri kelengele Quran na facture a Quran facture na robinet saray anano de foli kila akuma kwa aye foli lamine me utala ko ale reten kalama o ulla monana e ka wulidi ulla monana e ka wulidi ukumita keme bla misiri binare u korobale ya ye ko misiri an me keme bla ndemseni an korobale kan ka facture sa an korobale kan ka facture sa ma joli be no kanga misiri facture saradi nga ka dorome kelente ta misiri la nga bi wa binani wa biduru wa keme do telephone na ka di musoma ni weli benzoro e yoro ina o wa keme ti se ga tapi bla misiri ko atese ga micro sa atese ka ventilo chamando atese ka na ni clip ye misiri ko amala monaye ya rabbi ala ka clean mandam otuma la mbalmaw fani bani denga relation ni adoy ambalo subhanahu wa ta'ala di ala ka clean mimi daw ka ko fendo be o may o ye jumeni eni denga nyena maya korona la a kata ke o sir ena le bara nyoya juguya farian kakala o mayinde ika faria dema abseka jugu do do eka faria dema abseka jugu do do mala nganja ton nyem muso do ka kisa kalon fanala adem bora kalaro la kana pale ka bigituna ay dem ne ka bugo aya bu na te ni ka fa aklala ka fa e ko bon ti bigi sanga di male membe ibita kalaro wula fe ni bigi masea me min day ga ko jugu so ma day na tay a bigi bomi adona classique on adora ya sigi nyogo yo bora ka bita chela ga bigi shunya ka bla anana wula fa ko ma ko bigi fle afana ma fo ya bomi akera zomba ya shi kon baga ke wale de ake zo mala jugu ya dema amay ko kira malla mo ke ni jugu ya klikil ay asabatira rasul sallallahu alaihi wasallam akanyena maya kono ama foi bugo na bole ama de bugo ama muso bugo ama barakala bugo ala ma baga bugo akalla mo nyana jembe tay ambal mom nam borain am ta wolon flanala way al qudwatul hasana ka be ni bangi baga flafe aw ka kella de li banyumanye adewni kadaka aw ka kewale wolu de bo soni ka may defe akeka jirana soni ka may defe akeka jirana ni be fa ka chentigi e reka ka chen fola e dugo e fa ka soli ka wuli ka ta fajiri la kile bole kan e dale so be chekoroba do be avec sigatimi aba fa de yetene na ne dala ni yangi tako de mu ko masike avec dala gati do ata kon de mu ko ta kenam mbambi foganye e te ka amia ato fanya na eba mi ko letan nata mi ba bladi kana san ka yi dakon ne mi ka le bo keo parce que ale fait woli judu de be dama falo oda de be dama bal otmala jogo munu jogo mi be fala denga bata jogo mi be bal de muso bata ode la muso kani che doye de muso nyana kana ne ni de muso nyana kana doye de muso nyana ne a fo de muso tigi be de muso be apprentissage de la ibolo i de muso be stage de la stage ni muso de muso korobayala doni fla de bikuna ibe ki che bonye ibe ki de muso digi ni yoro franka joshi anyebola iye wushulando anyebola i parla ka fa kono anyebala iye parfum ki ka fa nyekoro anyebala i se dara jabila anyebala ni se perena ere basa obi do ala anyebala imana kella hala wala halala abito la diga chela malaka ka ke modeli nyumanye dew ala ka kli nyumandam shekina istimalu uslub at-tahfiz wat-tashji' ka taqdim al-hadaya ar-ramziyya wa ghayriha ki ka de encourager mabe
den i b'a encourager tuma bɛɛ n'a ye ko nin kɛ n'o ɲɛna i bɛ fɛn dɔ d'a ma k'a encourager i jija i denmuso i nana sɔrɔ a ye yɔrɔ jɔsi ka ɲɛ a y'a ba dɛmɛ ka yɔrɔ jɔsi ka dilanw pari ka wusulan don i ye ba ɲininka ko jɔnni nin kɛ a ko an denmuso karisa ye i b'a wele ka 100 d'a ma jija dɛ n'i taara i ka nin k'i cɛ la o cɛ ka yɔrɔ ti nɔgɔ abadan o cɛ ka yɔrɔ ti nɔgɔ abadan dencɛw fana b'o cogo la ni min ye jogo ɲumanya dɔ kɛ i b'o cadeau d'o ma den tɔw ɲɛna nin ye nin kɛ o de kosɔn n y'a kɛ n'aw fana y'a kɛ n bɛ nin kɛ walima o ba nana ba ko bɔ denmisɛnninw bɛɛ la min ye farida 5 bɛɛ seli tile kɔnɔ bi o ye nin kelen de a b'a sɔrɔ hali o ma se seli ye fɔlɔ ye mais nin de ye farida 5 bɛɛ seli i bɛ wari dɔ d'a ma walima i bɛ cadeau dɔ san ka na d'a ma komi i ye farida 5 bɛɛ seli fana n'i nana o dugujɛ caman min na dɛ a ba ne fana y'a seli dɛ i ka cadeau san daminɛ la sa dɛ mais a b'u encourager k'u bila fɛn na Imam Maliki kelen an y'a kalan k'a fɔ a ba a kɛ ta a ba nɔ don k'a ba de tun b'a labɛn ka jalamugu meleka kunna ka taa sigi Rabi'atu Ra'yi ka darisu di yɔrɔ la k'a b'a fɔ a ye ko i jija i bɛna kɛ karamɔgɔba ye don dɔ la o kumakan de tora a tulo la fo ka kɛ karamɔgɔba ye ka den encourager o ka ɲi a tanna إيجاد دروس تربوية وثقافية للأولاد داخل المنزل. أبني نفى دوكونا لا درس دوكا دي ديوما بافوكو كور أدوميسيل كور أدوميسيل كدي ديمسيلما أدوير أمبي كونجيلا أكان غتا كلاسي منا نصلا أكان غتا 7e na sanwere 7e leçon maîtrise tawko dama kabri congéla ni kalanta la ale tabikina fo révision dore taw kana qur'ane dam dore taw kana qur'ane dam donc cours do ka dama même si ka donia jidi ki jantola na solaire école de ke oh mais aka darsu munun be français la ikato ka jate mina ni madrasa de ke ay qur'ane munun ke ikato ka wele na ikana durshingala otmala ki janto dena cours do ka dama so o kani bali a fo fen no mako al jalsa al usariya ini ka debaya ka to ka sigi o sigili korona la fen do be a fo mako at tarbiyatu bil qissa ibi janto la ka den wala mo ni qissa ni baroy kan ko sube ni ki ko baro yere ke iba ke chugo mina ibe den kelengelen be tokota ni do to Ibrahima anga ma bi ma be na bila Ibrahima de ka bo fo do ba fo ba ma ni re to ma fenge wa shini e to ma tabi o na karati yu be to mata ani min to mata mai itna to jago do kriyo la ito ko ni ngai to ma ere ka sai alu soro ka temene ko fana de ba shia plo ala ka hakli mandam atana husnu istiglal wasail al-i'lam ma'a al-awlad kiki janto de mi fe mun fle o jatimene télévision me son i jantala ube télévision qualité du même nyeta bi dambe bi suna tv bi nga auto shi laje o chen langulo o mai de o kana kene de on contrôler pour ma be ga mundi laje ni film do slam film ou blal a tourner ka place la maya télévision na ko lu laje tant que wo lu laje o here mais ni o dépasser ka ta do do la do ala ka kisi da ta ko wore otmala ambalmo tiere la wakati kon tara kusube ni nye du joroy du kanga joro bike ay tan sorola amina mina o ye wadhaiful madrasa kala roka joro mi kala roka joro mancha o yara ba'd al bahisin at tarbawiyyin anna lil madrasa thalath wadhaif asasiyya ulama ut tarbiya munu ye lamo kalanke uya yira ko kalanyɔrɔ ka jɔyɔrɔ yɛrɛ ni k'i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jɔyɔrɔ 3 dɔrɔn de a fɔlɔ al istikmal filanan at tashih sabanan at tansiq ko ni 3 don fɔlɔ ye jumɛn hiya istikmalu ma taqumu bihi sa'iru al muassasat min al a'mal al tarbawiyya wa awwal ma yajulu fi al khatir bi hadha shan anna al madrasa tastakmilu ma bada'a bihi al bayt min tarbiyati al walad ko kalanyɔrɔ ka jɔyɔrɔ fɔlɔ mi
den lamɔ min sɔrɔ a fa n'a ba bolo kalanyɔrɔ b'o dafa a ye lamɔ min sɔrɔ a fa n'a ba bolo kalanyɔrɔ bɛna ka n'o tɔ dafa o ye kalanyɔrɔ ka jɔyɔrɔ filanan ye fɔlɔ ye a filanan ye min ye almadrasa adatu tashih ko kalanyɔrɔ ye corrigeli kɛyɔrɔ de ay tashihul akhta at-tarbawiyya التي قد ترتكبها المؤسسات الأخرى فإن كان هناك نقص تلافته أو كان فراغ ملأته كو كلام ربا جاتي منه دو يلا موميكي ديفو منومبالا كا كوريجي نيمي يفلي ابو داتو نيمي يري كا فا دين akoni jogo kay me tamba bolo ko ju kalaro ba nyini ka équiper wallahi ba kalande una toka bo kalaro la kuma be be exercice du ma ko na tara ka exercice ke son chaman tati gere mais ni kalan exercice mi be di kalande uma nu ba ke abu ka tan chaman eta ute shufa yala ere maso ni kalaro ka joro do asabana o yemi amalma o al madrasa adatu tansiq ko kalaro yoro de yoro mi aba essayer ka tuguli ke ñon o tuguli ye jumɛn ye c'est-à-dire que yoro be no bi dem lamo o yoro bela jele ka lamo ka be fara ñon ka ke bara bakeli kalaro de boke am Allah subhanahu wa ta'ala de ala ka famiyali di amma ambal maw wala wati kama amita anya fokuma konnala ko kalanyoro fɛn min tɔgɔ ye kalanyɔrɔ ye ale ni du u kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lamɔ la ɔ ahdafu taawun bayna albeyti wal madrasa kalanyɔrɔ ni du kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lamɔ la o laɲini jumɛn b'o la objectif jumɛn b'o la o laɲini an ye wɔɔrɔ sɔrɔ ka fɔ a fɔlɔfɔlɔ atakamulu bayna albeyti wal madrasa wal amal ala rasmi siyasatin tarbawiyya muwahhada للتعامل مع الأولاد وكروي كلامرو أني دو وكبارا كبارا دفالين ديزوردرو كنايال دو باغلا كلامرو بتاعين ويارو با أنفهم إذا هجابو دي ديموسو كنا كتا ناترا إقول سولا كوا كنيدا دايل جابيا نيدا تيداتو كدويا دو فو هجابو تدويا دو كروي دو ياغلا عليها تشين donc sono kake tege di ñoma kake deni mi be bo sono jogo ñoyala kalawro ko sabati kalawro be mindi dema jogo ñoyala du fana ka bo ita soro ni contradiction be quoi kalawro do bi debi na kalawro tuma be mesidu kalawro tellement ku ba lamo u ba bali debe mesi blaere ka sutura taere afaba fo ate do ne ka sona sutura te do ne ka sona donc o koro e kalanyɔrɔ ni duma ɲɔgɔn fa k'a dɔn kalanyɔrɔ de bɛ e ye dɛ i den ka si ka yala cɛw nɔ a n'a k'a yɛrɛ datugu k'a sigi k'a cɛ kɔnɔ jumɛn de ka ɲi o tuma la n'a fɔra kalanyɔrɔ ni du k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɔrɔ ye lamɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fɛn dafalen kelen ye den ni min ye kalanyɔrɔ la a ka taa o ye so kɔnɔ kalanyɔrɔ diɲɛ bɛ ni jogo ɲumanya min ye du fana ka diɲɛ n'o ye o ye kelen ye a filanan at-taawun في علاج مشكلات الطالب وخاصة التي تؤثر في مكوناته الشخصية problème منو بدين دالا كلا يوراني دوكا فرانيو ka solution ينال والله ni qissa ni nte qissa ide ni lakal la nyana da tigi wele ka foy mais ba donc wallahi kala yoro do la be baral ni kera français mugo tigi ndo avec classique kono maîtrise ya jatemine tuma dɔw la na a bɛ concentré ka darisu lamɛn a tɛ tɛmɛ miniti 30 kan n'o kɛra a bɛ déconcentré a t'a lamɛn bilen a ye n jateminɛ k'a minɛ a taara fɔ directeur ye quoi directeur ye psychologue dɔw bila ka n'a lajɛ ka dɔgɔtɔrɔ dɔw bila k'a lajɛ bon k'u ko ko nin ko a denmisɛnninama ko dɔ bɛnna kan k'a violer quoi dɔ bɛnna kan a denmisɛnninama mais fa ni ba yɛrɛ ma bɔ a kalama ko a sigilen ko de bɛ to ka na miiri la mais u y'a fɔ fa ye u ye ko in sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ wallahi ka taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ u ka sɔrɔ ka furaw ɲini ka d'a ma fo ka taa
a segi kana cogoya la a y'a ka kalan kɛ bon n'a sɔrɔ la kalanyɔrɔ ni du tɛ ɲɔgɔn kalama o bɛ se ka kɛ wa yala an kɔni fɛ yan ni maa bɛ kalan mɛtiri ka kalan ni jate minɛ k'o ti concentré an kɔni fɛ yan o tɛ kɛ o bon o b'a yira ko fɛnba b'an cɛ yarabi ala k'a hakili ɲuman d'an ma a sabanan ye min ye rafu mustawa al ada wa tahqiqu mardud al amaliya tarbawiyya yɔrɔ fila k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a kɔrɔ ye walasa den a bɛ se ka résultat ɲɛnama di kalan na den fana a ka lamɔ bɛ se ka sabati a bɛ kɔlɔsi kalanyɔrɔ la a bɛ taa kɔlɔsi so kɔnɔ ni fila bɛɛ y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kalan bɛ sabati lamɔ fana bɛ sabati a naaninan tabadulu ra'yi wal mashura fi ba'd al umur al tarbawiyya wa ta'limiyya walasa a kun ye kalanyɔrɔ ni du u ka bɔ ɲɔgɔn kalama ka ɲɔgɔn consulter ka hakililaw di ɲɔgɔn ma den ka kibaruya la ni du ye min ye o k'a fɔ kalanyɔrɔ ye ni kalanyɔrɔ ye min ye k'a man ɲi o b'a fɔ du kɔnɔna ye u bɛɛ bɛ jɛ k'a dilan n'a labɛnna du kɔnɔna b'a fɔ hali sisan kɔni a ka ɲi o b'a fɔ an fana fɛ a ka ɲi a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama o de ɲininen don khamisan rafu mustawa al-wa'yi tarbawi lada al-usra k'a dɔ ye mun ye du dɔw fana bɛ yen olu yɛrɛ mago tɛ lamɔ la mais ni kalanyɔrɔ cɛsirila u nɔfɛ i bɛna sɔrɔ u b'u mago don a la ne tɛ kalanyɔrɔ dɔ la dɔ fa delila ka taa n yɛrɛ bɛ kalanyɔrɔ in na ko a nana den ɲini ko a ma k'a bɛ kilasi jɔ ko walayi k'ale tun ka kilasi jɔ ko k'e den dɛ e ko nkalanko ninnu ko baw de b'a kalama ko walahi k'a t'a ka kilasi jɔ an mago b'a den bon sisan ni kalanyɔrɔ m'o dɛmɛ est ce que o ka sira bɛ den na wa a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ kilasi min na o kɔrɔ ala ka bele tan ale t'a lajɛ o tuma na o la ni kalanyɔrɔ ni du tɛgɛ dira ɲɔgɔn ma a bɛ du dɔw yɛrɛ bila u ka den kɔlɔsi k'a sɔrɔ olu ka baara kun t'o ye quoi an balimaw n'o bɔra yen a wɔɔrɔnan a n'a laban wiqayatu tullabi min al-inhiraf an tariq al-istimrar fi ziyarat wal-ittisal al-mubashir bayna al-bayt wal-madrasa ko a laɲini belebeleba dɔ ye ka den kisi jogojuguya tɔɔrɔ ma jogojuguya parce que kalanyɔrɔ ni du kɔnɔna bɛ ɲɔgɔn kalama n'a ye min fɔ du kɔnɔna bɛ kalanyɔrɔ ɲininka n'a ye min fɔ kalanyɔrɔ la kalanyɔrɔ bɛ du kɔnɔna ɲininka donc toujours n'a jɛngɛnna a jogo tiɲɛna a bɛ dɔn quoi yarɔ den dɔw bɛ bɔ k'u bɛ taa kalanyɔrɔ u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ mais n'a sɔrɔla du kɔnɔna bɛ kalanyɔrɔ ɲininka a sera yen bi a ma s'anw fɛ yan bi dɛ bon midi fɛ a bɛ na n'i ko k'i bɔra mɛ an bɔra kalanyɔrɔ la koyi an yɛrɛ jiginna sisan k'i jigin sisan k'i jigin ka bɔ mini jiri sanfɛ e tɛ kalanyɔrɔ kɔni tɛ o la i bɛ se k'a corriger a ye tun tɛ kalanyɔrɔ la an yɛrɛ weleli kɛ ko k'i ma se yɛlɛn kɔfɛ an ka t'i ka mɛtiri sɛgɛrɛ a ti taa o a b'a dɔn a ma se ɔ sini n'i ma se min bɛ bɔ a la i b'a dɔn sini tuguni bɛ yen wa n'a y'a dɔn ɲininkali bɛ kɛ a bɛ taa o a bɛ taa kalanyɔrɔ la mais san kɔnɔ e tɛ ɲininkali kɛ k'i den sera yen o ma nɔgɔn ala k'a hakili ɲuman d'an ma tuma la an balimaw kalanyɔrɔ ni du u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma laɲini belebeleba min b'a la o ye nin a bɛna fɔ walanda tɔ ye poɲɛ kelen o bɛ se ka fɔ waati bɛ cogo di o tuma la ni ala sɔnna a tɔ ye poɲɛ kelen an b'o fɔ o de ye mazahiru tawasul ko fɛn jumɛnw de bɛ yen n'o bɛ ka kɛ o b'a yira k'a fɔ kalanyɔrɔ ni du kɔnɔna bɛ ɲɔgɔn kalama o fɔlɔfɔlɔ ye ishtirakul aba'i fi anshitatil madrasa a bɛ ɲini denfaw fɛ kalanyɔrɔ bɛ activité minnu kɛ i senkaya la i b'a sɔrɔ denfa dɔw bɛ yen hali kalanyɔrɔ bɛ lɛtiri ci u ma ko denfaw ka réunion bɛ yen u tɛ taa abada i jija n'i welela ko denfaw ka réunion taa kɛnɛ kan denmisɛnninw ka kalanbila bɛ yen taa a kɛnɛ kan denmisɛnninw ka piridi bɛ yen taa a kɛnɛ kan kalanyɔrɔ activité a ka sɔrɔ du kɔnɔ mɔgɔw bɛ taa den yɛrɛ b'a ka mɔgɔw ye i bɛ taa sɔrɔ kalanyɔrɔ ka baara o baara la den bɛɛ b'a ka mɔgɔw ye fo e den a ti maa si ye o bɛ den yɛrɛ décourager filanan o ye kelen a filanan ye min ye an balimaw o de ye irsalu mudakkirat mukhtasira lil aba wa namadid min amali abna'ihim ko a bɛ ɲini direction fɛ i ka to ka den ka résultat a n'a ka baara ɲumanw
k'a kɛ papier k'a ci bangebagaw ma donc direction dɔw b'a kɛ cogo dɔ la u tɛ papier ci mais u b'a fɔ trimestre o trimestre ni résultat bɔra ni mɔgɔ min den ma moyenne sɔrɔ u b'a fɔ den ma i ka bulletin tɛ d'i ma f'i fa ka na i fa bɛna signer an fɛ yan donc fa bɛna a b'a ye a bɛ fɔ a ye i den a ka moyenne filɛ a ma baara kɛ i cɛsiri a nɔfɛ nin trimestre fɔlɔ de filanan bɛ yen sabanan bɛ yen a ka se ka dɔ kɛ donc o fana ye sira dɔ ye min b'a to fa walima dukɔnɔmɔgɔw ani kalanyɔrɔ u bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama a dɔ ye min ye o ye al-liqa'u ma'a al-aba wal-ittisalu bihim an tariqi al-mukalamat al-hatifiyya aw al-liqa'at o kɔrɔ ye fɛn min ye ɲɔgɔn ye ni réunion o ka ye denfaw ni kalanyɔrɔ cɛ tuma bɛɛ yarɔ denfaw ni kalanyɔrɔ ɲɔgɔn ye ka y'u ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ u ka sigi ka kuma walima tuma bɛɛ a ka sɔrɔ direction a bi denfaw wele a b'u wele ka den ka problème ɲɛfɔ kalanyɔrɔ dɔw bɛ yen n b'o dɔn o ye muso kalanyɔrɔw ye ni musomanin nana ko a man kɛnɛ a bɛ taa so directeur d'étude b'a fɔ a ye i fa ka numéro di yan a b'a di a b'a fa wele n'a fa ma sɔrɔ a b'a ba wele bon i denmuso karisa a b'an bolo kalanyɔrɔ la yan a ko a man kɛnɛ a bɛ sira fɛ ka taa a b'a kɔnɔ a bɛna bɔ an fɛ yan sisan o kɔrɔ a kana sira fara ɲinɛ ni dɔw man kɛnɛ u tɛ taa so n'o ɲininka k'u ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso jumɛn o dɔw ye dɔgɔtɔrɔso kɔrɔba ye dɛ u ma se Gabriel Touré la u ma se Pɔnji hali u ma se quartier Mali la o tuma na o la n'a somɔgɔw welela a man kɛnɛ a bɛ sira fɛ yarɔ a tɛ se ka sira fara bilen o tuma na o fana o ye bangebagaw ani somɔgɔw ka bɔ ɲɔgɔn kalama i ma u ka sigi réunion la walima u ka ɲɔgɔn wele téléphone na a dɔ ye jumɛn ye ziyaratul madrasa bangebaaw ka to ka taa bɔ kalanyɔrɔ la ka sigi ka to ka taa bɔ kalanyɔrɔ la ka sigi irsalu al-anshita al-madrasiya ila awliya'i at-talaba bis-sawt was-sura kalanyɔrɔ activité minnu bɛ kɛ ka to ka dɔw yɛrɛ kɛ video ye ka ci faw ma u k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ a n'a den k'a ye baara kɛ a b'a tanu walima a b'a ye bɛɛ ye baara kɛ n den ma baara kɛ a b'a encouragé o fana ka ɲi a laban ye min sa o ye takwin jam'iyyati aba'i talaba litakuna hamzata waslin bayna al-madrasati wal usra a laban ye min ka API dilan u b'a fɔ ko association des parents d'élèves k'u dilan kalanyɔrɔ la comme ça n'o dilanna o de bɛ to bangebagaw ni kalanyɔrɔ cɛ kalanyɔrɔ mago bɛ bangebagaw la u b'olu convoquer ka na o ye kuma donc ka ko caman ɲɛnabɔ n balimaw hakikatan wagati kama min sɔrɔla o de ye nin an bɛ Ala deli Ala ka lamɔ sabati an ka du kɔnɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رئيس تفضل علي بن عبد الرئيس يا بنا رئيس تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما دي الإسلام أما بلا جلنتو كرامانتو يانا كسلام يفولي كرنغنين دي أوما أوتمنين كوفي amanga conférence flafo
الشيخ إلياس كوني والشيخ محمد كوني كاو بلا جلين فو كاو بركة دا وبورا كفم منهم فو أما يني الله تعالى فألك بركة دو على أني أوي ويه موضوع من تاني وسيجن مي أبورديني نيدي فم من بالا نمبلا جري كنا دوني دوبي niya ye mali kalanko a dafirila niya ye mali kalanko a menen a firila kada kan ni mu'tayatu munun filɛ ni baara munun filɛ ni kɔlɔsi munun filɛ maa ka kan ka tɛmɛ sira munun fɛ nin ye so kɔnɔ kalanyɔrɔ kɔnɔ société yɛrɛ kɔnɔ environnement kɔnɔ tuma na mina n'olu dafirila jamana in kan i k'a dɔn k'a fɔ kalan dafirila o nɔfɛ wa a bɛ nin cogo in na jogo tiɲɛna a bɛ nin cogo in na kalan tiɲɛna anw ka diplôme Mali kɔnɔ yan ni tun taara sous-région jamana fɛn fɛn na a i b'a dɔn patronat tun bɛ i bolo mais o tɛ bi ye hali anw ka mun bɛ université la minnu bɛ université la koyi i bɛ taa sɔrɔ hali diɛfo yɛrɛ niveau ɲɛnama a tɛ o la ka taa ekɔlidenw sɔrɔ minnu bɛ fɔ lycée la k'a fɔ nin ye voyelle ye nin ye consonne ye u tɛ hali o bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ na lettre sɛbɛnko kuma fɔ la a bɛɛ lajɛlen sababu لما عطلت هذه العوامل التربوية ni lamɔ sira ninnu ni kalan sira ninnu tuma na min na ni ban kɛra olu ma ni kɔdɔn kɛra olu la o de nana ni nin bɛɛ lajɛlen sababu ye ni maa min ye nin kuma fɔlen ninnu lajɛ i bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen jukɔrɔma dondonnaw sɔrɔ kira ka hadisiw kɔnɔ kisi ani nɛɛma b'a ma kuranna kɔnɔ a bakurumaya la ni tarbawiyana nana kana olu ci ta kana fɛn caman bɔ a kɔnɔ Allah ta'ala y'o de fɔ a ye aya fɔlɔ min fɔ ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ni Allah ta'ala عليكم مكاني القرآن كنو كانت كدو الجنة كنو كمامون تو no yan somɔgɔw ye no yan musow ye no yan denw ye an b'an yɛrɛ tanga tasuma ma cogo na an k'u fana tanga tasuma ma o cogo la nin de ye tangali tasuma ma nin de ye a siraw ye n'i y'a lajɛ ala kira ko tɛ kisi ni nɛɛma b'a ma imam ahmad ye min bɔ a kan musnadu kɔnɔ a ko muru awladakum bis salati li 7 wadribuhum alayha li 10 wa farriqu bainahum fil madaji' ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma a y'aw denw bila i m'a ye kira y'an yamaru de den ka kan ka lamɔ de den ka kan ka bilasira de den ka kan ka orienté de a y'aw denw bila seli la aw k'u yamaru ni a ye n'u si sera san 7 n'u sera san 10 ma n'u banna i ka o gosi i ka farafarali kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ hada huwa ni ala kira kan de ye kisi ni nɛɛma b'a ma ala kira fana kisi ni nɛɛma b'a ma ani Mu'adh tun bɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔ a ye fali dɔ kan أي كفل معاذ لا أقول يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا الله تعالى حكم من بجونك أن يعبدوه وحده لا شريك له أو فنك حكم الله تعالى كأن ماشين ينغتا ما من بالا نيال على بطو نمفلا فرعاكا هذه التربية بالقصة هذه التربية بالسؤال والجواب كرا يركيتو على بن يفني مكوفة كاولي يا معاذ ويري كلام جوي على كرا كيشين النما باما أيان كلام فمنا تربوينو ويوكان فمنو بني أصولنا أن يغنى دي كنو عمر ابن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كرايا يدون دولا تطيش يده في الصفحة على كرايا بولو بكالو لا تمنون فاوني نيونجه على كرايا مفاما أقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي أقول دمزين نبدو منك أفوكو بسم الله
denmisɛn n'i bɛ dumuni kɛ a kɛ ni kinibolo ye denmisɛn o tumana fɛ i ka dumuni kɛ i kɔrɔla la hadi tarbiyatu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pratique la tumana min na ni jɔnmusonin fana ni ayiwa a fa ye n'a ka matigi ye dankari k'a la a y'a da ɲɛ kan parce que suruku ye saga dɔ minɛ salihi kulu yɔrɔ la ala kira kisi ni nɛmɛ b'a jɔnmusonin nana a y'a ɲininka pratique la k'a lamɔ ayina Allah k'a ɲininka nin den fitinin ka jɔlini ɲininka sabɔ ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ min yuridu an yurabbiyaha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala uluwillahi azza wa jal ta'liman tatbiqiyan o tumana fɛ k'a dige o la hadi uslubu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale de ko Abdullah ibn Abbas fana ma Abdullah ibn Umar ma ala ma diyana ka bɔ a ma kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil ko kɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ e ye tungaramangɛ de ye dunan de ye i natɔ de don c'est-à-dire i ye dunan ye wali siratigɛ tɔ don i taatɔ don diɲɛ tɛ don min Abdullah ibn Umar a ye walanda in faamu dɛ o tumana fɛ o yɛrɛ ta a yɛrɛ tun b'a fɔ ko ni wula sera i kana sɔgɔmada kɔnɔ ni sɔgɔmada fana sera i kana wula kɔnɔ i bɛ waati min na k'i ka baara kɛ hadi tarbiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam o de y'a to ala kira ye sahaba minnu n'a y'u lamɔ san 23 kɔnɔ san 13 Makan san 10 Madina o san 23 lamɔni ghayyarat al-ma'alim fi hadhihi dunya o kɛra sababu ye ka larabula yɛlɛma jaziratul arabiya ka bɔ ɲɔgɔn faga la ka bɔ ɲɔgɔn buruja la ka bɔ ɲɔgɔn wayiba la ka bɔ kɛlɛlankolonw na Awsu ni Khazraji san 20 kɔ u bɛ ɲɔgɔn faga la ala kira ye nin bɛɛ lajɛlen datugu san 23 kɔnɔ هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد صح عنه أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق على كرا قال تشيرادي أكسكنا كنا جو دفا نندي على كرا يكشي أن النما بأما أيوة أنا بيرنيون فنانا أنا كراموكي دكتور محمود أيكما لبا ني وصيا كومية على كراكو عبد الله بن عمر ما حق امرئ يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده kwa manga mumini chamani musuma eki dafiyeu kasorika wasiya ninsara ayaketa no sebenente ikunkoro Abdullah ibn Umar ale ko ola ko kamnale hadithi me ala kira la kishine neme bama jien dondo ale ka wasiya ba kunkoro naw ya fatule soro domna ay kunkoro donan korota do bita papier soro aka wasiya bela jelembe okoro ala kira kishine neme bama ayesa ba fana lamo hali janaza seni nonona akoko ni mamin sella shuka ko uhudi kulu nyogona be iye no qiratu ye ni sella kan kata blasra kan nyogona aywa fla be iye Abdullah ibn Umar ko chogodi laqad farratna fi qararita a ko ja kira ni betande ja on ye frati ke aywa qiratu chamana de uhudi kulu chama ja ni ne be janazala hakeza kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurabbi ashaba ala kira tumba ka jɛɲɔgɔn lamɔ tan de ala kira tumba ka jɛɲɔgɔn éduquer nin cogo in de la ni ko i bɛ tugu nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔ hadisaw kɔnɔna na o tumana fɛ a ka ca a tarbiyatu bil qissa ka maaw lamɔ ni kisa dumaniw ye n'i y'a ɲɔgɔnna lajɛ hadisaw kɔnɔ n'i ye kuranna yɛrɛ lajɛ kisaw la a ka ca ala kira yɛrɛ ka hadisiw kisi ni nɛɛmɛ b'a ma o tumana fɛ a ka kisa hadisaw ka ca ni maa min ko k'a fɔ i bɛ da se a ma i b'a dɔn k'a fɔ ko kira ye fɛn caman kɛ nin na su yɛrɛ koli n'o tun tɛ kunna nuridu atrafan min hadhihi alqasas annabawiya alkarima minnu b'a la n'a ye sahabaw dilan ni a ye sahaba minnu kɛra ghayyaru wajha al-ard u ye dugukolo in ɲɛ yɛlɛma k'a da ala kira ka nin taribiya in kan lamɔ kɔni dan ye k'i lamɔ k'i tilen fo ala yɛrɛ k'i to sanfara 7 la k'i ta i tɔgɔ ma k'i bɛ alijinɛ kɔnɔ Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Abu Ubayd bin Jarrah fil janna nin bɛɛ lajɛlen ye ala kira natijatan li tarbiyati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Aws wal Khazraj o tun tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ la san 20 ani kɔ u bɛ ɲɔgɔn faga la Madina ala kira de nana kisi
كشين النما باما واتمنافع كلوا لمو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه هي تربية القرآن، هذه هي تربية الإسلام، هذه هي تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمنامنا فلما استدبرنا هذه المعطيات النبوية تمنامنا نيان قدر نكون نونا وتمنا فكون نتشي أمبلو اختلط الحابل بالنابل أكران يوم فغاي نتي عندنا شباب دمسنون نولو أمبلو يبتش منو تلو صغلين يبتش منو كوجيني بلسي تدير كتاي فك قيمة إنسانية يرتنو أرما دمبلو مالفين تمام مالو يعني فين فرالين موكرا كلتير دوي أمبلو بيكو جيني بلسي كوكمرين كرو بوليندو ورو بوليندو نتيجة لاتباع اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملة لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا هو الإسلام. والله نا يسلم يندون نا يسلم ين فاليري دون ونا يقرأ يندون نا يحدث يندون والله أنغا جيتم بيني أنغا الله راتم بيني. اللهم صل وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمانا منا صحابة فلا صحابة كلين مهاجرو كلين على كلا يبلا كتا سريالا كلين ولا كو كلين جدا أنصارو ولا بسلي أبك سلي أبك قرآن كلام جو بورا دبلا ake bien ke che jole songo ka bon a joli be woyo ama son ka to yongo don la kuno kwa le tumbe surando kanka kalan kana yataladdadu bi maani hadhihi sura kwa le srana kaka selitige ka to yongo la kuno ka bi ni ka faga ko surain mirili akoroma tachi akoroma ko bina ale dan atum nimtu mena to ala ni joina ani tarbiya ede. هكذا رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كراي صابون لموني تقولنا على كراي كجيون لموني تقولنا سموان سباقنا كالعرب لا يلما كجزيرة العربية يلما تقول بلد العرب لا قنبه كوبو ورايالا كوبو سروغو يالا كوبو سايالا كوبو نيغون فغالا كوبو نيغون جوغو يالا كوبو نيغون اوتمانا فكانا ني اويه كانا اوغون كامباديو. هذه هي تربية الإسلام. أمبا نمبه تربية منابي أمبا نمبه أي واللامو منابي علي دي نيمباديو. لعل الوقت يدركنا كم وقتي أبكتا ونطنت لقلنا شيئا كثيرا في هذا الباب. فجزى الله فضيلة الشيخين الكريمين على هذه الندوة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفعنا بها جميعا وأن يردنا إلى صوابنا ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. كسوكو بلا جلنفو أنغربتا برمبيا تسر من بأولا واتمنافق بلا جلنفو. أو نانا كان تاشي بلاد لا أو نانا كان نيغون يد لا أو نانا كان الله يدو دي كراكرايا أمبال مكي أنا مبارا نيغون الشيخ عبد الله جلو الفوتي بلا جلب من دون واتمنافق كاليتو المنظومة الرابطة كنو ويبارب منوك ندو فوشيراك بو أنغا كنونا أكاكا أمبلا جلي أنغا تا أولا أكاكا أمبلا جلي أنغا يه أولا أنغا نيغون مواساتو كي نيغون حكي لابنو نيو ديه ne hakilila ale konta misri kono bi ale ba kaburu dola adalemba akini kere kan ngo min ba bule Allah taala de badon mais an sigilemba kan ni ala sona be dosro ni barajila. hada huwa hadafuna min al maji karabita fu anyamogo ba fana be a Sheikh Ahmed Menta ka fo ka wali mondo anaka biro ma kelen bela jelen ka nyinu fe uku chesri. annasu yuhibbuna salihin الناس يحبون الصالحين ولكنهم لا يحبون المصلحين. في كود بلا يكون مو بما نيمان في كرتاتم ما نمرا كرتاتم ما جانفا
farsate ngal o kadi mo yo kosbe ngake mawdlan li annaka tusadimu akhlaqahum wa tabaa'ihum sayyi'a ote dlani kala ebe ket accident neke oluno kan ni dongo be kana ebe ko gunkata o de bato nyanyele kadi moye nganyeni kala mande aramade wade aka chesri kase ka islamaya ka walangata ni region in kono o kase ku bolo di nyogoma o ka yafa nyogoma o kase ku bolo di nyogoma o ka la kira ka dine o ka ayanga anta mimbala o yambe barani min kani wakati nada Sheikh Abdallah Al-Fouti ale bse ke conference yala bse ko do organiser tuwa abse ka arakan kelenge tuwa abse ka subhanallah kelenge tuwa wa kulluna sa'irun ila ma sara ilay am bela jele bil labandundo tahta turab kabru duri dalembe no kitenda kabru o kogola setiye dabalitiye kabru kono manunu ikul lakunumbi ukaseka subhanallah kelempe fo kadu ye ketme gian ana kono fenga walakin hayhata otzeka gatuni ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalik mimma min oke kikatu ika au kan no fula no ka ukana usula kabo aywa Allah ta'ala ka ko nyamada نمام يوقف أولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون هذا هو مصيرنا أم بلا جربك الدنغم مجا أديني أم ببك الدادة مجا دوندو أيا تاكنا كي توبو بويلا كي جمون بويلا أم بلا جربك أدي مكرا دوندولا am bela jele salibi kangan dondola am bela jele ala ka hinala bu fo dondola am sembi bo sewdu ko ka dondola am sembi bo ala ka du ko ka dondola naam am mbaka balo dugu ko kan ka hero dun dondo dugu ko tumu fana be am dun dugu ko tumu fana be am dun am mbaka fami makono odeni ayato aywa shaytana akana amalasa إن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نندي أن لباين كان يني على فعلا كان غبطو منه على كان غالي من أوجيدي على كهير كاني على كان سترة على كان دمه أنغا سلامشو على كهينة أولا ويانكم من على كان نغيا أمتا جمينا على كان نغيا ala kanga kumala banga shahadata la ilaha illallah Allah rabbi saya sikra Allah ta'ala kan noya amma saya gelaya Allah ta'ala kan noya amma mu'alajati khuruj ar-ruh Allah rabbi ala kan noya amma Allahumma abrim li hadhihi al-ummati amra rushdin yu'azzu fi ahli ta'atik wa yudallu fi ahli ma'siyatik wa yu'maru fihi bil ma'ruf wa yunha fihi 'anil munkar ya arhamar rahimin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabb